Danas otvaramo temu koja će mnogi od vas natjerati da se duboko zamisle i da konačno shvatite da religiozni tekstovi i drevne tradicije nisu bili samo puko slovo na papiru za spašenje duše, već vrhunski hirurški precizni priručnici za biološko preživljavanje i očuvanje ljudske mašine. Vijekovima unazad, prije nego što su postojale laboratorije, mikroskopi, skeneri i testovi za inzulinsku rezistenciju, velike svjetske religije su kroz svoje zakone, postove i rituale postavile temelje onoga što moderna medicina danas sa čuđenjem otkriva i naziva revolucionarnim zdravstvenim metodama. Čestitam, stigli ste u eru gdje moderni čovjek plaća 1000 eura fancy guruima, life coachevima i kupuje skupe aplikacije za takozvani mindfulness i sjedenje u tišini, a u sopstvenoj tradiciji ima besplatne alate koje je potpuno zaboravio i obezvrijedio. Hajde da mi ovu veliku temu rastavimo na čistu nauku, neurobiologiju i biohemiju, pa da vidite kako su drevni mudraci hakovali ljudski organizam hiljadama godina prije moderne medicine. Krenimo od same neurobiologije, od onoga što se dešava unutar vaše lobanje tokom iskrene molitve u hrišćanstvu ili smirenosti i zikra u islamu. Kada čovjek uđe u stanje duboke iskrene molitve, neuronaučnici su kroz magnetnu rezonancu dokazali da se u mozgu dešava dramatičan biohemijski preokret. Aktivnost amigdale, onog primitivnog centra u glavi koji je zadužen za paniku, strah, hronični stres i režim bori se ili bježi, momentalno opada. Istovremeno pali se prefrontalni korteks, centar za logiku, donošenje odluka i unutrašnji mir. Molitva bukvalno stimuliše vaš nervus vagus, glavni autoput parasimpatičkog nervnog sistema, koji naređuje srcu da uspori puls, spušta krvni pritisak i gasi lučenje hroničnog kortizola. Ti se ne moliš da bi potplatio kosmos ili promijenio zakone fizike. Ti se moliš da ti se rođeni mozak ne sprži od svakodnevnih mailova, toksičnih vijesti i stresa. Moderna nauka je prosto uzela ovaj drevni koncept, skinula mu religioznu etiketu, nazvala ga neuroplastičnost kroz meditaciju i sad vam to skupo prodaje kroz knjige i seminare. Iako vam je taj alat dostupan besplatno svaki dan. Sljedeći nivo koji moramo analizirati jeste anatomija i biohemija posta, gdje se najjasnije vidi kako medicina prepisuje od religije. Uzmite hrišćanski post, pravoslavni ili katolički, koji u svojoj suštini predstavlja dugotrajan prelazak na restriktivnu biljnu ishranu. Kada izbacite zasićene masti životinjskog porijekla na nekoliko nedelja, vi svojoj jetri dajete prijeko potrebni godišnji odmor da očisti sopstvene depoje od toksina. Ali šta je uradio moderan vjernik na Balkanu? Tu odmah na scenu stupa naša biološka nepismenost. Deda Đuro kaže da posti cijeli post, drži se pravila, a za doručak pojede teglu domaćeg ajvara, litar postnog pasulja i pola kilograma onog obojenog hljeba o kojem smo ranije pričali. Đuro, ti jesi posan po pravilima crkve, ali si biohemijski u teškom kanalu. Tvoj inzulin je skočio u nebesa, tvoj pankreas vrišti, a stomak ti raste jer unosiš čisti rafinisani skrob i ugljene hidrate. Ti ne postiš, ti samo maltretiraš sopstveni metabolizam postnom hranom koja te deblja i pravi ti masnu jetru brže nego komad čiste slanine. A tek kada pogledamo islamski post, tokom mjeseca Ramazana, dolazimo do nečega što je moderna nauka proslavila pod nazivom autofagija ili povremeni post, odnosno intermittent fasting. Naučnik Yoshinori Oksumi dobio je Nobelovu nagradu jer je dokazao da kada organizam gladuje duže od 12 do 16 sati, ćelije pokreću proces samoočišćenja. Pošto nema spoljašnjeg unosa hrane, tijelo pali unutrašnju reciklažu, pronalazi oštećene proteine, stare bakterije i potencijalne tumorske ćelije. Proždire ih i koristi ih kao pogonsko gorivo. Ramazanski post je najčistiji suvi oblik ovog procesa, gdje se tokom dana ne unosi čak ni voda, što dovodi do potpunog reseta inzulinske rezistencije i dubinske regeneracije crijevnog mikrobioma. Budući da se radi o čistoj medicinskoj disciplini, naučne ustanove širom svijeta danas koriste upravo ovaj vjerski model kako bi pomogle pacijentima da obnove imunitet i očiste kardiovaskularni sistem. Ali i tu je čovjek uspio da pobjedi biologiju svojim pretjerivanjem. Čim pukne kandilj i prođe dan posta, kreće totalni juriš na hranu. Krka se teletina i jagnjetina ispod sača, prejedate se urmama koje su prepune Fuji fruktoze i tona pita i bureka leti u želudac u roku od pola sata. Vi tako jednim potezom ubijete svu magiju autofagije. Tvoj preplašeni želudac, koji se cijeli dan odmarao, odjednom dobija šamarčinu od 3000 kalorija teške, masne i slatke hrane. To nije post.
To je metabolički roller coaster koji tvoju jetru dovodi do ludila. Pa umjesto da nakon mjesec dana očistite sistem, vi izađete sa povišenim holesterolom i 5 kila viška u predjelu pojasa. I tu dolazimo do onoga što hrišćanska teologija jasno definiše kao jedan od 7 smrtnih grijehova. Pretjerivanje u jelu i piću, ili prostim narodnim jezikom prežderavanje. Nije to proglašeno za smrtni grijeh zato što je nekom smetalo što vi uživate u ukusu hrane. Nije, dragi moji, to je proglašeno za smrtni grijeh jer prežderavanje direktno ubija ljudsko biće na fizičkom nivou. Svako tovarenje želuca preko njegove prirodne zapremine dovodi do mehaničkog pritiska na dijafragmu i srčanu kesu. Krv se povlači iz mozga u digestivni trakt, a hronično povišen inzulin pokreće sistemske upalne procese u svakoj tvojoj arteriji. Kada religiozni tekst kaže da je stomak postao tvoj bog, on ti zapravo daje dijagnozu metaboličkog sindroma i zavisnosti od dopamina. Ti više ne jedeš da bi živio, ti jedeš da bi umirio sopstvenu anksioznost, a tvoje tijelo to plaća visokim pritiskom, propadanjem zglobova i masnim naslagama koje ti skraćuju životni vijek. Čak je i moja bivša imala više mjere i osjećaja kad treba da stane sa svojim zahtjevima, nego što vi imate mjere kad sjednete ispred te tepsije pod sačem, ubijeđeni da obavljate bogougodno djelo jer je meso eto čisto i sa provjerenim geografskim porijeklom. A sada prelazimo na drugi dio ove naše naučno-religijske geografije, gdje se spuštamo na teren svakodnevne higijene, fizikalne terapije i cirkadijalnog ritma koji su utkani u osnove islamske tradicije. Pogledajmo ritual abdesta, obaveznog pranja vodom prije svake molitve. Većina vas misli da je to samo simboličko duhovno čišćenje. Ali ako pitate neurologiju i dermatologiju, abdest je vrhunski oblik hidroterapije. Pranjem lica, ruku do laktova, vrata i nogu do članaka vi zapravo stimulišete najgušću mrežu perifernih nervnih završetaka i kapilara na vašem tijelu. Hladna ili mlaka voda u tom trenutku izaziva trenutnu vazokonstrikciju, praćenu refleksnom vazodilatacijom. Odnosno, tvoji kapilari se skupe pa se naglo rašire. To je savršena gimnastika za krvne sudove koja momentalno pokreće mikrocirkulaciju, ubrzava drenažu limfnog sistema i smanjuje lokalne upalne procese na koži. Kada na to nadovežete namaz, odnosno molitvu 5 puta dnevno, vi zapravo dobijate savršeno kalibrisan sistem fizikalne terapije koji je u potpunom dosluhu sa vašim unutrašnjim biološkim satom. Pogledajte pokrete u namazu. Stalno smjenjivanje stajanja, pregibavanja, spuštanja na koljena i padanja licem na tlo, što se zove seđda. U tom položaju, kada vam je glava niža od nivoa srca, gravitacija radi za vas. Dolazi do naglog masivnog priliva krvi bogate kiseonikom i glukozom direktno u vaš prefrontalni korteks. Onaj dio mozga, prednji koji gori od stresa i napetosti. Inače. Također, istezanje tetiva i mišića zadnje lože i donjeg dijela tijela tokom namaza je identično vježbama koje vam ortopedi prepisuju protiv ukočenosti i hroničnog bola od cjelodnevnog sjedenja. I što je najvažnije, tih 5 molitvi je hirurški precizno raspoređeno kroz dan. Jutarnja molitva sabah te budi tačno u zoru. U momentu kada tvoje nadbubrežne žlijezde prirodno luče jutarnji pik kortizola da te podignu iz kreveta. Religija te zapravo tjera da pratiš kretanje sunca i poštuješ sopstveni cirkadijalni ritam. Dok moderni čovjek ljeti spava do podne, gasira metabolizam u ponoć, a onda pije melatonin u tabletama jer ne može da zaspi u mraku. A šta nam poručuju drevne istočne tradicije poput budizma i hinduizma? Tu dolazimo do medicine koja se bavi dugovječnošću i usporavanjem starenja na ćelijskom nivou. U srcu ovih filozofija je striktni vegetarijanizam ili veganstvo, praćeno dubokom meditacijom i kontrolom daha. Kada pogledate genetiku, na krajevima vaših hromozoma nalaze se takozvani telomeri, kapice koje štite vaš DNK od oštećenja prilikom svake diobe ćelije. Što su vam telomeri kraći, to brže starite, obolijevate i bliži ste kraju. Klinička istraživanja rađena na ljudima koji godinama praktikuju duboku meditaciju i biljnu ishranu pokazale su nevjerovatnu stvar. Njihove ćelije imaju drastično povišen nivo enzima telomeraze, koji bukvalno popravlja i produžava ove kapice na hromozomima. Oni kroz unutrašnji mir i smanjenje sistemske upale preko ishrane, bez toksina naravno, fizički usporavaju sat starenja sopstvenih ćelija. Moderna nauka je to prepoznala pa vam danas prodaje skupe anti-aging terapije i kapsule za dugovječnost. A ovi ljudi hiljadama godina unazad
Drže svoje hromozome u savršenom redu, kroz prosto sjedenje u tišini i umjerenost u svemu. Idemo malo i do judaizma i njihovih striktnih zakona o košer ishrani. Možda vam danas ta pravila o zabrani miješanja mliječnih i mesnih proizvoda ili zabrana jedenja svinjetine i školjki djeluju kao čisti vjerski dogmatizam, ali u vrelim krajevima Bliskog istoka prije nekoliko hiljada godina to je bio jedini način da se spriječi izbijanje masovnih epidemija i pomor stanovništva. Svinjsko meso je bez modernih frižidera i kontrole veterinarske inspekcije bilo glavni rezervoar smrtonosne trihineloze i teških parazita. Školjke i plodovi mora, koji funkcionišu kao prirodni filteri i sakupljači toksina iz vode, na pustinjskim temperaturama su postajali čisti biološki otrov pun bakterija nakon samo sat vremena od ulova. Religija je preuzela ulogu Ministarstva zdravlja i kroz pečat Svetog zakona natjerala naroda održava elementarnu higijenu ishrane kako bi preživio surove uslove okruženja. I tu dolazimo do konačnog velikog paradoksa modernog vjernika na ovim našim prostorima. Ljudi su skloni da religiju koriste kao štit i opravdanje za sopstvenu ljenost i destrukciju. Misliš da ako odeš na liturgiju, u crkvu ili džemom u džamiju, to automatski briše činjenicu da svakog Božjeg dana popušiš 2 kutije cigareta, piješ alkohol, ne krećeš se, imaš 30 kila viška i uništavaš sopstveni hram industrijskim smećem iz kesa i tetrapaka. Vjera bez djela je mrtva, narode moj. Kako na duhovnom, tako i na ovom našem čistom biološkom nivou. Ako ne poštuješ zakone mašine koju ti je priroda ili stvoritelj dao na čuvanje, nikakav obred te neće spasiti od masne jetre, začepljenih arterija i propalih bubrega. Zato prije nego što sljedeći put kreneš da pametuješ o tradiciji, zapitaj se šta stvarno unosiš u taj svoj hram i koliko se brineš o njemu. A sad kratko i jasno. Naš zvanični web shop je otvoren, a link vam je dole u opisu ovog videa. Pošto smo danas pričali o grijehu prežderavanja i čišćenju sopstvenog hrama, spakovali smo vam opremu koja će vas držati na pravom putu. Onako, bar podsvjesno. Kliknite na link dole, izaberite svoju amajliju protiv loših navika i pokrenite se konačno. A ako vam se sviđa, kad vidite kako izgleda taj sajt, ima ovaj momak što je to napravio. Da. Ima i njegov kontakt dole. Ali zauzeti, ima curu. I to je mlađi unuk od deda Đure, njegov omiljeni. Njega više voli. A ja sam vaš doktor Zdravko Dren. Doktor koji vam ne uzima pare za skupe savjete, nego vam daje čistu istinu koja spašava glavu. Čitajte deklaracije, postite pametno, krećite se i vidimo se u sljedećem videu.